hai tini nolshorni toksaparao Bojantí Debroma botharjakmani patimungo Anupam Das Mafia bai tini thangi soirkea Chorilamni BSC chairman Jaglu Debroma tei vice chairman Rammohan Debroma na khobui Chorilam mondolni GS Niru Debroma tei Jibon Debroma Suraj Debroma akosong ei tongo YTA bodolbo yang Tripuri Association ni bodolbo thangi soike borom ganang Dr. Bijay Debroma na khobui tei boni bodollo tam kok saka khanai di dongo tibini mangplio tamke omo belaikheno khas sajangnai mangpli Bojantí Debroma botharjakmani अच्छा ओके को कैसे ये सब खाने में बात मोर के बहुत बिजी चैनल तो चलना ओके तो मोटो सिने तो देबो है ना ओके हाय पनो यदि संखनो बम ये सब खाना बा खाना का संबंध दिसने थे तो हमने ये तो का को मा संपला सं मीडिया नो हम बायदो जों मिडियानि बिथिंखै जों बजन्ती बरमा थैमानिथियै सिगलि खरगसा कलेजाव फरायनाय सेकेन्ड इयार बिनि जास्ति माना बागै सोंथिनियाव जागा हठात खाय कक थैखानि खोनावै जों फाइलिमानि कक आगे द खोनायानो आं बागै जों वान्स मखा हाय दिनै मंखा विधानसभांखा नलसल केन्द्र नलसल केन्द्रनि जे बिधायक बाबा खरा खाना खायसेमिया हायपना फाइना नांमानि मतिबो फाइ बासनि नांगौ ताइसिनि एडिसि एलेकानि एमडिसि मशंकर दा बर्मा बबो जेहेतु एडिसिनि कर्ता हिसेबे अयबो हिसेबो फाइ हरनाय नांगौ हायपना फाइयानि खोनावो इनके तिनि प्रतिनिधि मातो बरनि आपद बिपदे गानाव बासना बागैसो रोजावो आं बै बर फाइना नांमानि आं बागै जों तिनि बुखा खामया कोई जों चल आदि ब्लक तरफ থেকে बीसी चेयरमैन तां बिनि याखरकार भाइस चेयरमैन हिसाबै सिनि दल नि बिजों कर्मकर्ता आरो कार्यकर्ता फायै तिनि सिनि बसन बावै समालने बावै फैका बि साजु खामानि आगलो आबनो मा होनो जे बर्तमाने जे केस लाइमान फैयो तिनि ओ जे आसामी अनुपम दास दा तामजानि अनुपम दास ब एमन जेखे जे बयबो सानो ओ कलेज छात्रते बुमानो एमन जे बुखा आबते थाना मतो करे ओ बुमानि बिसिंतै तिनि ओ सिनि बरिमा ताबो सिनि बजन्ती दाबमा थैजाखा बनो बनो जों वानसुगो जेहेतु बिनि जास्टिनो सठिक बाबेके माना बागै जों ताबा उइ फाइ दङ एका आबुनि सिगां सिनि एमएलए ताबो रनि दाबमा ब फाइ थांगोन खावो आं बनो बते हामबायरो कारण के बिन बिस्ति संसाय मावनि कक के आं सानामसो के जे मेलागर पीएस बकी रक्षक दिना बखक प्रश्न तिनि जिता दूषित मानि बा जिता माफिया जे दुस खायना ब तिनि एरेस्ट खायना नांगौ तिनि एरेस्ट मालिया बिचार मालिया सुलो मालिया जोंरो कोनो जनजाति तिनि अनुपजाति आबाय कोनो जाति आबाय कोनो प्रश्न करे जाति होक अनुपजाति होक तिनि नाट्य बिचार माना नांगौ आबाय माया बागैसों तिनि अरागो फाइमाने अनेके बांगालि बायरो मने खेगेना जे 70% बागै बरं फाइव हाया एक्चुअल हाया जाति बन थुइतों बांगालि बन थुइतों ट्राइबल बन थुइतों जों जेखाने अन्नाय खाइमानि नायनि पक्षे माने थाङै अन्नायनि बिरुद्धि जों आबो हायके जोंर फाइमानि कक कोनो बांगालि बायरो बबर कुनदिनो खाबेता खासों जों जेहेतु बांगालि बायरो तिनि अनुपम दास न नयतो बनो रनि एरेस्ट खायनांगौ कारण तांबा जों तिनि वानसु बायदि तांगे एरेस्ट खायनां ब तिनि समाजद्रोही बांगालिनो बतगै मानो तिनि बिभिन्न जातिनि बुथारै मानो जेहेतु बनो बुथारै पिका Bojantí Debroma आं बागै वानसार बुंतों बाय बांगालि बाय बुंतों
বরবাদ বিনি বিরুদ্ধে বড় বড় সুতারনাংতো তবে আমি মতে যে যদিও থানা থেকে কর্তৃপক্ষ থেকে যদি জাস্টিস মায়াকে অপারানি বাঙালি দাবি ফাংতো তিনি অর্থে কোনো পাড়া থেকে বড় খাওয়ানো নাঙ্গো পাড়া থেকে বসে হনাঙ্গো মাই কারণ থেকে খাওয়ানো নাঙ্গো আবার হাপুন মালিয়া আমাকে जों टिप्रासानै जों তিনি একটা বিজেপি সাপোর্টার সাধারণ সাপোর্টার হিসাবে समर्थायै जों তিনি অনুপমনি যে বনশাস্তিনা বাগै বরং দেবমানি তিনি যেমন সুষ্ঠু বিচার মাননা বাগै जों তিনি জায়গা ফাই বাসাল রেখা এবং सोंनायनाय যদিनो এরেস্ট খায়া অনুপম দাসनो এরেস্ট খায়া होननायखाय जों प्रयोजनखौ जों आइनि आसराव थांनो थानाय এবং जों एसपि अफिसाव थांनाय जों एसपिनिफ्रायनो जों डेपुटेसन हैनाय बावबोनो जों साजारथों सासिरथों आइन सेनानि क'क्राझार मथ'जाखा जों हामबाय हामबायसा আমরা এই বজন্তিতা বর্মা মৃত্যু এই বাসভবনে আমরা এসেছি কেননা আমরা শুনেছি কয়েকদিন আগে বজন্তিতা বর্মাকে বিভিন্ন মাধ্যমে পিটিয়ে খুন করে হচ্ছে এ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি আসার পরে কেস দেওয়া হয়েছিল মেলাঘর পিএসের মধ্যে কিন্তু এই কেসের কোনো সুরাহা পাইনি সুষ্ঠুভাবে বিচার পাইনি এই কারণে আমরা অনুপম দাস নামে আমরা খুব তাকে যেমন জেলের মধ্যে 12 বছর থেকে 15 বছর মতো জেল যাতে আমরা পৌঁছতে পারি বা দিতে পারি আসামিদের অ্যারেস্ট করতে পারি সুষ্ঠুভাবে বিচার পাইতে পারি এই জন্য আমরা রঞ্জিত দাব্য বসন্ত দাব্য ওনার মেয়ে মৃত্যুর অবস্থাতে ওনার বাসভবন আমরা এসেছি তাই আমরা সঠিকভাবে পাক বাঙালি বাইরের কাছে আমার অনুরোধ আমরা সাধারণ বিজেপির তরফ থেকে সাধারণ সাপোর্টার হিসেবে আমরা কোনো বাঙালি কোনো ট্রাইবেল এই কোনো আমাদের মধ্যে এমন নেই আমরা যার মানে কুখাত অথবা ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য যে কালফিট তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা এখানে এসেছি কেননা বাঙালি বাইরের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট কি বাঙালি কি ট্রাইবেল সেই মানুষকে মারতে বা ডেট করতে হতে অন্য মানুষকে তারা মারতে পারে তাদের কাছে কোনো ভাই বোন এরকম হিসেবে থাকবে না এই কারণে যে অনুপম দাসকে আপনারাও যেহেতু যেখানে পাই সেখানে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বিচার দেওয়া মানে পাওয়ার জন্য ওকে ধরে অ্যারেস্ট করে দাও নয়তো আমরা সরকার হাতে তো আমরা আইন নিতে চাই না তবে আমরা চাই এরকম কালপ্রিট যে ব্যক্তিকে আমরা পাড়া থেকে বসে করা উচিত ছিল তারই দেওয়ার দরকার ছিল কি বাঙালি কি ট্রাইবেল এটাই আমার কাছে বাঙালি ভাইদের কাছে আর ট্রাইবেলের কাছে আমার অনুরোধ